حسن صاحب، قومی اسمبلی نے ارشد ندیم کو سول ایوارڈ دینے کی قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ارشد ندیم نے جس بے سر و سامانی کے عالم میں اعزاز جیتا وہ سب کو پتا ہے۔ دیکھو، ارشد ندیم اکیلا ہی نہیں، یہ پوری کی پوری قوم بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، اور جو لوگ 45 سال سے ان کے بزرگ بھی تھے پہلے، جو سیاستدان اقتدار میں ہیں، ان میں سے کبھی کوئی بے سر و سامان نہیں ہوئے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ جب انہوں نے، دیکھو بات سنو، ایک تو انہیں کوئی پروفیشنل آدمی ہوتا ہے، یہ ہوا سیاست تو کاروبار نہیں ہے، بزنس تو نہیں ہے، یہ تو ایک سوشل سروس ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ پاکستان میں کوئی سیاستدان کنگال ہوا ہو؟ اس کا اگر جواب نہیں ہے تو پھر اس سوال کا جواب ڈھونڈو کہ جب یہ 40 سال پہلے، میں ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں ہم ارب پتی تھے، شرب پتی تھے، اور جس سال تم سیاست میں آئے اس سال تم نے انکم ٹیکس کتنا دیا تھا، ختم ہو گئی بات، موٹی بات۔ آپ نے ہول ٹائم پالیٹکس کی ہے، زر میں آپ کو لگی، کیسے ہوتا ہے یہ؟ مجھے سمجھاؤ۔ کوئی ایک نوجوان ڈاکٹر ہے، پریکٹس شروع کرتا ہے، بڑا نام بناتا ہے، فلانا کرتا ہے، یہ اچھا اس طرح کا کوئی پروفیشنلز ہو، آپ تو کرتے کچھ نہیں، تو ہوتا کیا ہے؟ دیکھو، جب بے شمار لوگوں کے پاس بے شمار پیسہ، تو بے شمار لوگ بھوکے ننگے ہو جاتے ہیں۔ سو بے سر و سامانی صرف ارشد ندیم نہیں ہے، انہیں وہ تمغہ لے لیا تو انہوں نے پیچھے تمالا پاندے پھر رہے ہیں۔ دیکھو ایک اور بات، یہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں نا، امریکہ سپر پاور اور چائنا اور یہ اور وہ، نیک ٹو نیک، بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی فرق ہے بہت۔ پیرس اولمپکس میں میڈل ٹیبل کے مطابق امریکہ اور چائنا کے سونے کے تمغے برابر ہیں، 33 جی، جبکہ مجموعی تمغوں کی تعداد امریکن نے کتنے؟ 111، چائنا کے 83۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے، ابھی ٹائم لگے گا، یہ ہم بہت سی باتیں عقل کوئی نہیں کرتے۔ دیکھو، ایک حساب میں 33، دوسرے میں امریکہ 111، چائنا کے 83، جی، دوسرے نمبر پہ۔ فرق دیکھو کتنا ہے، آبادی ان کی دیکھو کتنی ہے، آبادی امریکنز کی دیکھو کتنی ہے، امریکنز کی تو ان کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ ہے قوموں کی اٹھان، یہ ہے اولاد کی پرورش۔ حکمران کے اندر اگر کمبینیشن نہیں ہے ماں اور باپ کا، کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ، کیا کہا کرتے تھے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ 76 سال میں قوم کو سڑک عبور کرنا نہیں سکھا سکے، یہ بات ہے نہ سونے کا نوالا، انہوں نے روٹی کا نوالا چھین لیا۔ پھر باتیں کرتے ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں، ننگی چٹی۔ اپنی اوقات دیکھنی ہو تو صرف سڑک پہ منظر دیکھ، کوئی آدمی بیہیو نہیں کرتا، جانوروں کی طرح ہم سب چل رہے ہوتے ہیں۔ شرم آتی ہے سوچ کے، جب کوئی فارنر آتا ہوگا پہلی بار پاکستان کے بارے میں، ایئرپورٹ سے لے کے اپنی ڈیسٹینیشن تک جاتے جاتے وہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہوگا۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے لوگوں سے تو سونے کا نوالا، انہوں نے روٹی گندم کا نوالا چھین لیا، اور تربیت جو ان کے اپنے چمچے کڑچے ہوتے ہیں ان کے پٹے کھول دیتے ہیں، وہ جو مرضی کرتے پھریں۔ This is what your politics, this is what your democracy is۔ چلیں آگے۔ حسن صاحب، دوسری طرف وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بتایا کہ پینشن، تنخواہیں، دفاع سب ادھار پر چل رہا ہے، IMF رعایت دینے کو تیار نہیں، سیاسی تنازعات حل کیے بغیر قرضوں کی دلدل میں مزید دھس جائیں گے۔ اچھا، جو بات اس نے کی ہے بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور اس سے بچہ واقف ہے۔ اب اس میں ایک سوال بڑا دلچسپ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی تنازعات حل کرو کس نے روکا ہے؟ اپنے یہ جو وارداتیں ہیں فارم 47 ٹائپ، ان کی ٹوپیاں بنا کے پہنو، گھروں گھر ہی جاؤ۔ سنو، سیاسی تنازع کون سا تنازع ہے مجھے بتاؤ؟ کوئی تنازع نہیں ہے، بدنیت ہی ہے،
बददयांती है, खयानत है, कोई तनाजा नहीं। जो जीता है, जो भी काला चोर आ जाए, ये दोरी तेरी गेम करते हैं। मुझे करने वाली बात है क्या सियासी तनाजात भाई, तुम्हें नहीं पता। अब बात सुनो, ये वो लोग हैं जिनसे मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि कुरान पाक के पे हलफ दो। मैंने कहूंगा अपनी औलादों के सर पे हाथ रख के कह दो, मैं मान जाऊंगा कि कोई हेरा फेरी नहीं हुई और ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मजाल है मेरे मुंह से कभी सुनो तो जो सदा चोर की मुझे, इनका सच भी झूठ होता है। बात सच्ची कर रहा है लेकिन झूठी कर रहा है, कमाल की बात। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं साहब। पिछले दिनों चेयरमैन वापटा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी के हवाले से बयान रिपोर्ट हुआ कि आईपीपीस मुआहदों पर नजरसानी मुमकिन नहीं तो महंगी आईपीपीस खरीद लें। ये इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। बाजार तो ख्याल अच्छा है, मैं तो इस धंधे और काम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन बाजार एक लेमैन के तौर पे मुझे तो बात अच्छी लगी। लेकिन क्या ये अपनी जायदादें बेच के खरीदेंगे, क्या अवाम को बेचेंगे? फिर मुझे ये बता दो बस। अवाम को बेचेंगे तो जिंदा बेचेंगे, वो गुलामों की मंडियों का तो रिवाज नहीं है क्या? मतलब खरीद लें, खरीदने के लिए तो कुव्वत खरीद चाहिए, वो है नहीं। क्या दे के खरीदोगे? सॉवरेंटी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हम अपनी जो खुद कफालत या ये वो तो सारे ख्वाब हैं, ठीक है। क्या बेच के खरीदोगे? ये आईपीपीज वाले जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी जायदादें फरोख्त करो। अवाम को बेचोगे मिलेगा कुछ नहीं। भुखियां लंगियां नू किसी ने लैके करना की है? ये तो ढंग की लेबर भी नहीं कर सकते। अब मशवरा अच्छा है कि खरीद ही लो भाई, लेकिन उनको क्यों ना बेच दो जिन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया था। ये पता कैसी बात थी कि जी लोड शेडिंग हो रही है। भाई मैं कह रहा हूं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ से निजात के लिए मेरी गर्दन काट दो। ये वो काम था। लोड शेडिंग ये बहाने करते हैं ना, ठीक करते हैं। ये हाल था उसका कि एक बंदा है वो तकलीफ से बेचैन है, बजाय इसके कि तुम उसका ट्रीटमेंट करो, उसकी सर्जरी करो, कोई ऑपरेट करो, कोई उसका जो भी कोई सल्यूशन है वो करो, तो उसकी गर्दन काट दो और कहो कि मैंने इसको दुख से निजात दे दी। इस तरह का काम, ये जो लोड शेडिंग खत्म की है उन्होंने। आगे चलते हैं साहब। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई पर मौकिफ बदला है ना बदलेगा। फौज अशराफिया नहीं, जिस अशराफिया का काम तालीम, सेहत, रोजगार देना है उस पर कोई सवाल नहीं पूछता। बहुत खूबसूरत और बहुत बुनियादी बात की है। कोई जज, कोई जर्नैल, कोई बड़ा फनकार, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई बड़ा टेक्नोक्रेट, कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट, वो मेरे तुम्हारे वोट से आता है, वो अपनी हिक के जोर पे आता है। लगी हुई ये तस्वीर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, कभी देखता हूं दिल खुश हो जाता है। काकूल एकेडमी की छोटी छोटी उम्रों के कांगड़ी से बच्चे बैठे, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी खूबसूरती, हिक के जोर पे आते हैं। यहां तो 100% हिक के जोर पे आते हैं। जज जो जुबड़ा नहीं तो फिर कोई चैम्बर चल जाता होगा। क्या बात है यार, तालीम नाम की कोई चीज नहीं, ना सेहत है ना रोजगार है। ये अशराफिया नहीं, ये को साहबजादा याकूब अली, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू जान मार के कितने लोग हैं जो टॉप तक जाते हैं। को मेजरी तो फारग, को कर्नैली तो फारग, को ब्रिगेडियर तो फारग, को फलाना कर करा 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 के एड़ियां रगड़ रगड़ के जान हथेली पे रख के, वो तो मेहनत कश है। ये हैं असल असल चोर। 33 साल हो गए ये बात करते हुए। देखो बात सुनो, इस मुल्क का सियासतदान अगर दयानतदार होता, मेहनती होता, काबिल होता, जो कुछ हुआ कभी ना होता, अपनी औकात में रहता। ये खुद आइन को मारते हैं दौलतियां, फिर जब उसको पड़ती है चपेड़ फिर ये मारते हैं चांगड़े।
کون لوگ ہیں؟ میں نے ابھی کہا نہیں کہ میں ان میں سے کبھی کو بندہ کنگال ہوتے سنا. ان کو ضربیں لگتی ہیں. صرف ایک سیاستدان بتاؤ جو پہلی کراپ تھی ہماری، وہ نواب زادہ نصر اللہ اور یہ وہ وغیرہ، اس وقت تک لوگ کرتے تھے چودراہٹ کے لیے، خدمت کے لیے وہ بھی کچھ نہیں کرتے تھے. ان کو میں نے 30 سال پہلے بدماشیاں لکھنا شروع کیا تھا. مجھے لوگوں نے کہا بہت سخت. میں نے کہا کوئی سخت نہیں ہے، تم جاہل ہو. بدمعاش وہ ہوتا ہے جس کا معاش بد ہو، جس نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، جو خندقوں میں بیٹھا ہے، جو پتہ نہیں وہ کیڑے پہاڑاں جیتے بندہ ویسے ہی انا ہو جاتا ہے، اتنی برف ہوتی ہے سیاچن وغیرہ. وہ کہاں سے ہو گیا اشرافیہ؟ وہ تو میں دال آیا جند جان دا والی گل ہے. اور عوام کا کلیم صرف ایک پہ بنتا ہے جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں. باقی تو اپنی طور پہ صادقین بی بی تو ووٹ دیتا سی، احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، منیر نیازی. اس ملک کا کوئی بڑا قابل ذکر آدمی. یہ جو ابھی ارشد ندیم ہو رہی ہے آج کل، 6 مہینے بعد کسی کو نام نہیں یاد ہونا اس کا. اب اسی طرح کے لوگ ہیں. یہ ووٹ لے کے اس کو تمغہ ملا وہاں. نو، میرا کسی پہ کوئی کلیم نہیں ہے. کوئی جج بھی اگر خائن ہے تو میرا کوئی کلیم نہیں.